जी मैडम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि मैंने शुरू में यही कहा था कि जहाँ पर खासकर बलूचिस्तान में जो हमारी लड़कियाँ हैं, इसमें माशाल्लाह टैलेंट बहुत है, जो चाहे स्पोर्ट्स हो, शोबिज़ हो, तो मुख्तलिफ हवाले से देखा जाए माशाल्लाह बहुत सलाहियत है। लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो कल्चर डिपार्टमेंट है या यूथ महकमा है या स्पोर्ट्स है या कुछ ऐसे इदारे हैं, मतलब इतना खातिर ख्वाह सपोर्ट नहीं करते हैं। आया आप क्या कहती हो कि आया सपोर्ट करते हैं नहीं इस बारे में? कुछ चीज़ों के बारे में हमारा माइंड सेट बना हुआ है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ नहीं होती। हम निकल के ग्राउंड में रियलिटीज चेक नहीं करते। मैं जब से इस सेक्टर में आई हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि कहीं किसी ने सपोर्ट ना किया। ठीक है, एक लेवल है, सबके अपनी अपना वर्क लिमिट्स होती हैं, वो उसके हवाले से सपोर्ट करते भी। फिर जहाँ उनकी अपनी लिमिट्स ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे। जब वो वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनकी लिमिट्स ख़त्म हो गई, फिर प्रोपेगेंडा ना स्टार्ट करेंगे, ये सपोर्ट नहीं किया जाता। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ तो मुझे मेल ही नज़र आ रही थी, तो मैं यहाँ पर अगर एक फीमेल अकेली बैठी हुई तो वजह यह कि ये सारे मेल जो मेरे साथ मौजूद हैं टीम पे, सेट पे, सपोर्टिव हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान यूथ नेटवर्क की जब से मैं CEO बनी हूँ, मैंने उसको संभाला है या स्टार्ट किया। स्टार्ट में मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेल थी, फीमेल नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम फीमेल्स को लेकर आए, वो कुछ उनमें जो है स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है, किसी का एजुकेशन से ताल्लुक़ है, कुछ लिखने लिखाने से शौक़ रखती है लिखने लिखाने का, तो वो उस हवाले से हमारे साथ आई। तो ये बात कहना कि सपोर्ट नहीं किया जाता, शायद ये उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम करना चाहते हैं। आप जब ये कह के निकलें कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जब ये कह के निकलते हैं कि आप माशरे की बेहतरी के लिए काम करें, तो फिर माशरे की बेहतरी के लिए वाकई में काम करें। ये ना हो कि आपने पैसे लिए और अपनी ज़ात पे खर्च करें, फिर तो आपने माशरे की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। फिर आप लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं किया जाता। जाहिर है आप धोखा दे रहे हैं तो आपको सामने धोखे देने वाली है। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा जो है, चाहे मेरी टीम के हवाले से हो, चाहे अफजल सुलेही साहब के हवाले से हो, चाहे स्पोर्ट्स DG स्पोर्ट्स के हवाले से हो, आपने कल्चर डिपार्टमेंट का जिक्र किया, मैं बताती चलूँ कि पिछले दिनों हमारी एक थिएटर वर्कशॉप हुई थी, तो उन्होंने जो है हमें एक टास्क दिया था कि छोटी छोटी जो है परफॉर्मेंसेज दी जाए। तो मैं चूँकि वहाँ पे सारे मेल थे और यहाँ पे ऐसा कोई रुझान नहीं है कि TV एक्टिंग या थिएटर लाइव परफॉर्मेंस दी जाए, तो वहाँ पर एक बड़े सीनियर एक्टर हैं हमारे, उमर फारूक साहब हैं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा समझाया, बाकायदा मेरे लिए कैरेक्टर लिखा, फिर मुझे फ़ोन किया कि आप आएँ और ये परफॉर्मेंस। तो मैंने जब वो परफॉर्मेंस दी तो वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ कल्चर भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट की मेरी परफॉर्मेंस को देखकर कि आने वाले दिनों में हम मज़ीद थिएटर की वर्कशॉप्स कराएंगे। तो ये सपोर्ट ही है, ये इसी टाइप की सपोर्ट हो सकती है, और ये सपोर्ट ही है मेरे ख्याल से। और सारे मेल बैठे और बड़ा उन्होंने मुझे इंकरेज किया, किसी ने कोई मोटिव नहीं की, कोई कमेंट पास नहीं किए, लेकिन मुझे हौसला था। तो वहाँ से मुझे शौक पैदा हुआ कि चलो थिएटर थोड़ा टच किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि सपोर्ट किया जाता है, बस देखना ये है कि आप सपोर्ट मांग रहे हैं। आप अगर अपनी ज़ात के लिए सपोर्ट मांग रहे हो, खुद को कह रहे हैं मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मुझे सपोर्ट करें, तो फिर सपोर्ट करने वाला भी सोचेगा ना कि किस बेस से सपोर्ट किया जाए। हाँ, अगर माशरे की बेहतरी के लिए आप काम कर रहे हैं और फिर सपोर्ट मांग रहे हैं और फिर आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा, फिर आप वाविला करें, फिर प्रोपेगेंडा करें या फिर क्वेश्चन रेज करें कि आप सपोर्ट क्यों नहीं करें। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा रहा है इसलिए। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप तो मतलब बेशुमार काम भी करवा चुके हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट आपके साथ आए हुए हैं, काम किए हैं, आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। मतलब मैंने ऐसे भी देखा है, ऐसे भी मतलब NGOs है, ऐसे भी तंजीम है, वो सिर्फ फंड लेने तक ही महदूद है, आगे काम नहीं कर पाते। क्या इनमें कुछ चेक बैलेंस होनी चाहिए? बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है ये आपका, और मैं इस पे बिल्कुल मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट किस लिए बनाई गई। डिपार्टमेंट बनाई इसीलिए गए हैं, अगर मैं यूथ की बात करता हूँ, डिपार्टमेंट बनाई इसलिए गए हैं कि डिपार्टमेंट अपने अम्ब्रेला के नीचे जो यूथ के मामला है वो खुद उसको लीड करें। आपने देखा हमने यूथ के कितने बड़े बड़े इवेंट कराए, मैं खुद उसको लीड करता हूँ। अगर आप डिपार्टमेंट को एक तरफ कर देंगे और लोगों को जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन को फंडिंग करना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पर फिर आपके वो जो मामला हैं जो डिपार्टमेंट एक जिम्मेदारी लेता है वो आपको वो जिम्मेदारी नज़र नहीं आएगी। आप जो डिलीवर भी करना चाहिए वो डिलीवर नहीं करते, और डिलीवर कैसे करें उन्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। तो जो बंदा जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है या जिसने पूरी ज़िंदगी इन कामों में सर्व की है, या जो ये समझता है कि नौजवानों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, नौजवानों को टैलेंट को कैसे ऊपर की तरफ लेके जाया जाए, तो वो ये लोग नहीं कर सकते।
جن کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ پیسہ جب ان کے ہینڈ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک فارمیلٹی پوری کر دیتے ہیں کہ اس ہیڈ پہ ہم نے پیسے لیے تھے اور وہ پوری فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتی، نہ ان پہ کوئی ریسپانسبلٹی ہوتی، نہ ان پہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ ان پہ کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ خالد ہزارہ جب سے آیا ہے اور اس نے خاص طور پر اسپورٹس کلچر اور یوتھ کو کے لیے کافی فنڈ اس نے اکٹھے کیے، اور وہ اس کی نیت اچھی تھی کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ہم جو ہے پرموٹ کریں اور ان کو بزی رکھیں سوسائٹی کے اندر. لیکن ان کے اپنے اپنے جو واردات کے طریقے ہیں وہ انہوں نے اپنے اپنائے، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے فنڈ حاصل کر کے اور جو مقصد کے لیے پیسے دیے گئے ہیں وہ مقصد تو آپ کو پتہ پورا نہیں. اب آپ دیکھیں، میں نے تقریباً میرے پاس جو کام میں نے کیا، اگر وہ 50 لاکھ کا کام ہے، اس میں میں نے مطلب مینا بازار بھی ہم نے کرایا، بالکل ہم نے میوزیکل نائٹ بھی کروائی، کراچی سے فنکار بلوائے، پھر ہم نے یوتھ کنونشن کروایا، ہزاروں لڑکے لڑکیاں بیٹھے، پھر ہم نے وال پینٹنگ کمپٹیشن کروایا. آپ کو پتہ ہے، آپ میرے ساتھ ساتھ مہنگے سے مہنگا ہم نے ان کو وال پینٹنگ کے حوالے سے ہم نے ان کو چیزیں خرید کر دی. پھر ہم نے کلوزنگ ہم نے کی، اوپننگ ہم نے کی. اوپننگ میں یہ پہلوان جس کا بھی آپ تو مطلب کلاس قسم کے، تو یہ کام اگر آپ عام لوگوں کو دو نا، جو یہ کام میں نے 40 لاکھ روپے میں مثال کیا ہے، جو عام آدمی یہ 1.5 کروڑ میں بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں کر گیا کہ میرے پاس زندگی کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے، میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، میری اپنی پی آر ہے، میرے اپنے تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں، اور پھر میرے اوپر ایک ریسپانسبلٹی ہے ڈپارٹمنٹ کی، میں اس کا ایک ہیڈ ہوں، یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ کا یا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا میں ہیڈ ہوں. تو جتنا زیادہ اچھا ڈیلیور کروں گا، جتنا اچھا کام میں کروں گا، تو میرے رائٹ بیک مجھ سے پوچھنے والے بھی ہیں، سیکھنے والے بھی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم ایک اچھا ڈیلیور کرتے ہیں. اگر آپ یہ پیسہ کسی آرگنائزیشن NGOs کو دے دیتے ہیں تو اس کو کون پوچھے گا، کون اس کو کہے گا، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو کون چیک کرے گا. بالکل. اور آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب میں نے یوتھ ایوارڈ کروایا 2008 میں، میرے اس ایوارڈ میں پورا بلوچستان آیا تھا. جی. فار ایگزامپل، اگر ہم نے سنگنگ میں کسی کو ایوارڈ دیا ہے تو ہم نے سنگر کوٹا کے ٹاپ کے جو سینئر سنگرز ہیں، ہم نے وہ کیس اس کے پاس بھجوایا. ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ایک سنگر ہے اور یہ اس کی پوری CV ہے، یہ اس کا ٹیلنٹ ہے، آپ اس کو چیک کریں. جی. کیا آپ ایک سینئر موسٹ سنگر ہو، کیا یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو جب انہوں نے اس سنگر کی ریکمنڈیشن کی تو اس کو ہم نے یوتھ ایوارڈ دیا. ہم نے تمام ایوارڈ کو انتہائی ایمانداری کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو ڈیزرو کرتے تھے نوجوان، ہم نے ان کو ایوارڈ دیا. ہماری پریزنٹیشن بڑی خوبصورت تھی، 1000 کے قریب ہم نے سیلینا میں ڈنر دیا ان کو، میوزیکل نائٹ ہم نے کروایا، کیش پیسے بھی دیے، سرٹیفکیٹ بھی دیے. تو آج تک وہ لڑکے لڑکیاں جن کو ایوارڈ ملے، یا وہ لوگ جو اس وقت اس یوتھ ایوارڈ کا حصہ تھے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم نے زندگی میں ایسا یوتھ ایوارڈ نہیں دیکھا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور بیسک کام بھی یہی ہے کہ آپ ایک ایسا کام کرو کہ جس سے آنے والا نوجوان آپ سے متاثر ہو، یا اس کو وہ یہ ارادہ کر دے کہ اگلی دفعہ اس اسٹیج پر میں نے کھڑے ہونا ہے. اور وہ ایسے کھڑا نہیں ہوگا، پھر اس نے بڑی محنت کر دی اس تک پہنچنے کی. تو میں ثانیہ، انہوں نے جو بات کی ہے، فیمیل ہے یہ بیچاری، ظاہرہ اس حد تک کوئی شک نہیں ہے درا بلوچ نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا، مگر درا بلوچ ایک اچھا افسر ہے، سمجھتا ہے چیزوں. لیکن میری پھر ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کے خدا کے لیے، خاص طور پر یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ کا جو پیسہ ہے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اس کی ذمہ داری یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ ہی کو کرنی چاہیے، تاکہ وہ میرٹ پہ کام کرے اور اچھے لوگوں کو، اور ان کے لیے پھر ایک اچھا پلیٹ فارم بھی مہیا ہوتا ہے. آپ دیکھو، جب میں دفتر میں ہوتا تھا تو دنیا میرے پاس آتی، بالکل، تو لاٹ کے لاٹ جا رہی آ رہی، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرتا، کہوا چائے بھی پلا دیتا تھا، لیکن میرے پاس آتا اور میں ان کو ایک ایک کر میں ان کو گائیڈ کرتا تھا، سمجھاتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا. تو یہ سلسلہ برقرار رہنا چاہیے، وہ والا سلسلہ اسٹارٹ. سر معذرت کے ساتھ جہاں پر میں بات کو کچھ بڑھاؤں گا، لیکن میں جانتا ہوں اگر ہم کچھ بات بول لیتے ہیں نا، پھر جو ہے نا محکمے کی طرف سے ہم لوگوں کو پھر وہی کال میسیج، اپنے یہ کیوں بولا، اپنے یہ نہیں بولا ہے.
असल में सर देखा जाए जो यूथ में हम आपके साथ थे, जो 20 में हम लोगों ने जो काम किया, उसके बाद ठीक है 21 में थोड़ा बहुत कोरोना का मामला चल गया ना, वो हो गया। उसके बाद 21 के लास्ट पेपर प्रोग्राम करना शुरू हो गए, फिर अभी 22 आ गए। आपके जाने के बाद जब से आप यूथ से वो हट गए ना, उसके बाद कितने प्रोग्राम इसने किए हैं? आया कौन से डिवीज़न पे उसने काम किया है? आपने मकरान डिवीज़न पे आपने कर दिया, नसीराबाद पे कर दिया, सिब्बी पे कर दिया, मतलब बड़े बड़े डिवीज़नों में बड़े से बड़े प्रोग्राम आपने करवा दिया। उसके बाद जो अभी डायरेक्टर है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, जी नहीं गलत उसको नहीं कहते, काबिल एहतराम है, लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल में उसमें वो मतलब काम करने की वो सलाहियत नहीं है उसमें। जिस तरीके से उसको करना चाहिए या जितना उसको फंड मिल रहा है उस तरीके से वो नहीं कर पा रहा है। वो उसकी वजह एक यही है ना, देखें जो जिसका पैशन होता है ना, या जिसने सारी जिंदगी जिस फील्ड के अंदर गुजारी होती है, उसको उस फील्ड से मोहब्बत होती है, और मोहब्बत ऐसे भी नहीं होती उसको, फिर उस मोहब्बत के साथ साथ उसका जिंदगी का वो लंबा एक्सपीरियंस उसको कैरी करना होता है। बिल्कुल। तो फिर वो कोई भी उसको टास्क जब दिया जाता है ना, तो फिर वो चैलेंज समझ कर उसको पूरा करता है। फिर वो ये समझता है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा खूब और खूब से खूब तक की तलाश में वो अपने प्रोग्राम को कराने की कोशिश करता है। मौजूदा डायरेक्टर ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये डिप्टी सेक्रेटरी है बेचारा, और इस पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई, हालांकि उसको के हवाले से इतना नॉलेज नहीं है, ना वो जानता है इन चीज़ों को, तो जिसका काम उसी को साजे। जो ये तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से इसी बारे में पुरजोर अपील किया, मीडिया वाले भी इस बात की गवाही देंगे कि कुछ महकमे ऐसे हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स का होना नामुनासिब है। वहाँ पे उसी डिपार्टमेंट में उन्हीं लोगों को लगाया जाए जो उस फील्ड से जिनका बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इसमें 64% आपकी यूथ की इन्वॉल्वमेंट है। 64% यूथ, आपको पता है 64% यूथ है जो पूरी दुनिया में इतने बड़ा रेशो किसी का नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है। तो खासतौर पर कल्चर डिपार्टमेंट, स्पोर्ट डिपार्टमेंट और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट में जो इस अलग अलग शोबों से जिनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, जो मोहब्बत रखते हैं, उन्हीं लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो बेहतर अंदाज में और बेहतर तरीके से तीनों शोबों को चला सके, और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को भेजेंगे तो वो 1-2 साल के लिए आएगा, उसको पता है मैंने क्या करना है, मेरे 1 साल के बाद 2 साल के बाद मेरा ट्रांसफर हो जाना, फिर दूसरा आ जाएगा। तो ऐसा सच वो सही मायने में इन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर सकता, या वो उसमें डिलीवर करने की वो सलाहियत भी नहीं होगी। तो हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मेरी ये अपनी गुजारिश है कि इन 3 डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट लोगों को लगाएं जो उस शोबे से जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब कल्चर डिपार्टमेंट में आप कल्चर से जो ताल्लुक रखने वाले जो जीनियस लोग हैं उनकी राय से उस डिपार्टमेंट को चलाएं। स्पोर्ट डिपार्टमेंट, ये तो अच्छी बात है कि दुरा बिल्कुल स्पोर्ट्समैन है, वो काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स को समझते भी हैं, तो वो स्पोर्ट्स को चला रहे हैं। अगर इसकी जो दुरा की जगह कोई ब्यूरोक्रेट्स आता या डायरेक्टर होता, और इससे पहले भी आया, तो वो डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन दुरा ने किया डिलीवर। फिर हमारे सेक्रेटरी मतलब माशाल्लाह, अब देखें ना इमरान की, वो खुद भी स्पोर्ट्समैन है, मैं उनको पुराना जानता हूँ, सारी जिंदगी उन्होंने स्पोर्ट्स में, तो वैसे तो सेक्रेटरी भी उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर। ये 2 साल आप देखें बड़े अच्छे गुजरे, खासतौर पर स्पोर्ट्स के। खालिक हज़ारा खुद स्पोर्ट्समैन है, मैं तो बैडमिंटन खेलता रहा, जो मेरे वजीर है। तो इत्तफाक से मिनिस्टर, सेक्रेटरी और डीजी, ये तो 3 बंदों का बड़ा खूबसूरत ट्रैका बना, लेकिन बैड लक यूथ के हवाले से हम बड़े कमजोर है, वो थोड़ा सा कमजोर है। सर मैं इसके पास गया था, मैंने बोला मेरा बेटी भी है, बालों से गाड़ी खींचता है, बोलते जाओ उसको तालीम मालीम करो। मैंने बोला यार प्रमोट करो, बोलते नहीं। मैंने बोला मैं बालों से गाड़ी खींचता हूँ, बोलते नहीं जाओ कोई और काम करो, बालों से गाड़ी तुमको देखो खींचना देखो। मैंने बोला मेरा टैलेंट देख, मेरा वो देख, मगर ये शुरू में कहा था कि कुछ पैसे खा रहे हैं, शुरू में हमने यही कहा था। सर ने बोला दफ्तर से मेरे को निकाला, जा अपना बाल कटवा दे, बालों से गाड़ी क्यों खींचेगा? के पास खाने के लिए पैसे नहीं, बाल कहाँ से कटवाएगा? डाला 1 मिनट, सर ने कहा जिसका काम उसी को ही साझे ना। जी बिल्कुल। तो अभी इसको मैं बोल रहा हूँ, मैं तंदूर खोल के दूंगा, तंदूर पे रोटियां बेचो, जल जाएगा। इस मुंह के साथ पहलवानी देखो मेरे भाई,
कोई रेडी खोलो यार, सिंध में कोई लाई माई का कोई दुकान खोल के दे दे से यार। ऐसा ही हम इसको फैक्ट्री खोल के देगा और वहाँ आ जाए। फैक्ट्री खोलेगा। और क्या चाहिए? मैं बोलता हूँ मेरा टैलेंट है यार, मेरे को बाहर मुल्क भेजो। यार अभी एक बात सुनाइए, इसको जो है ना आप वहाँ पे लाइव बेच के ले जा रहे हो क्या? यही तो टैलेंट है ना, लाइव बेच के दिखा रहे हैं। ये मेरा इज्जत रहा। तंदूर हाँ। पर रोटी लगाना वो भी एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है मेरे भाई। कोसा ही तुम क्या करते हो? ये पेट ही बढ़ा रहे हो, ये स्पोर्ट्समैन नजर आ रहा है। सर आप बोले, ये बात ये भी स्पोर्ट्समैन लग रहा है। ये मेरा पहले कैसा, अब तो देख जल्दी कर, ये देख जेब में ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसका जेब में, देख। ओ भाई, मैं खुद भाई का बाइक उठा के आया हूँ यहाँ तक। हाँ। मैं तुझे क्या दूंगा? ये देख, मैं ये बहुत सही है। ईमानदार बंदा हूँ। सर ने एक चीज और भी बोली है कल्चर के हवाले से, आप तो टैलेंट हो, आपको कल्चर से कभी कुछ मिला है? नहीं मिला अभी तक, 1 रुपया एक पाई वाला के मिला है मेरे को। यार कोरोना में आप लोगों के लिए 50 करोड़ आ गए। कहता हूँ मेरे को नहीं मिला यार, 5 करोड़ में से नहीं मिला है। 5 करोड़ को 5 टक्का नहीं है, ठक्का वो भी नहीं मिला है। वो तो पूछो नहीं सही, अभी रोएगा यहाँ पे यार, छोड़ो। नहीं, सुनने में आया 30-30 हजार ले रहे हो। हजार भी तुमको मिल रहा है? नहीं मिला है, कसम से अच्छा डिपार्टमेंट दे रहे थे? नहीं यार, इतना बड़ा टैलेंट तेरे सामने बैठा, 1 रुपया नहीं मिला है। साफ बात कर रहा हूँ यार, ये इसका सर पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूँ इसका भी यार। ये दोनों अभी जाएंगे। हमारा सरकार नहीं, वैसे हकीकत में इसने कसम उठाया, मिला हाँ। नहीं है। कुछ में इसको नहीं हाँ, नहीं मिला। वैसे क्या, मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिला। अच्छा मेरे को नहीं मिला। मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिला। यार हमने देखा है, अदालत ने नोटिस ले लिया, अदालत ने बाकायदा पे 10 तारीख मेरे ख्याल में इस 10 को इसका पेशी भी था। सही एक बात है मेरा, मैं सही में इसका अबू हूँ क्या? मेरा कसम खा रहा है यार, मैं मर जाऊंगा। पागल तो नहीं है सही? हाँ, बड़ा आरामखोर तो ये लोग है भाई। अच्छा हाँ ना, ये बैठे हैं। नहीं, तेरे पैसे हम लोगों ने रोक के रखे हैं, तू हमें बोल रहा है आरामखोर। याद है तेरे को पुतगिली चौक में मैंने मोटरसाइकिल पे जंप मारा, तुमने बोला मैं तेरे को इनाम दूंगा, उधर से पतली गली होके निकल गया। सर आप पुतगली चौक गए हो कभी? ये पुतली चौक है कहाँ? बात सुने अंकल, आप मेरा बात, ओ सॉरी, बोल रहे हैं कल लग रहा है डिजाइन मूंचों का, देखो माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। चल मोटरसाइकिल मैं भी खींचता हूँ मुझको। आगे बढ़। तो पुतगली चौक वो रास्ता इतनी खराब है, छोटे छोटे गड्ढे, और दूसरा बंदा वहाँ स्टेटमैन बना है, वहाँ से ऐसे उछल के जाता है, जंपे मार रहा है, रक्षे वाले बेचारे टड़ूक करके जाते हैं। ये एक दिन गया, बोलता है देखो मैंने करतब करके दिखाया। मैंने बोला मेरा बेटा जब स्कूल पढ़ने जाता है वो तुझसे अच्छा करतब दिखाता है यहाँ पे। हाँ, तो अभी वो तुमने क्या करके देखा है? वो तो रोड का कसूर है, मेरा तो नहीं। दिलदार एक और चीज है, उसी रोड पे हमने एक दिन वजीर आला को देखा, वो भी वहाँ पे करतब दिखा रहा था। दिलदार हुसैन, जरा मोहब्बत से अंकल जी, ओ सॉरी सर जी, बाबूजी बोला कर, बाबूजी। बाबूजी क्या मुझ पे चादर चढ़ रहा है? बाबूजी बोल रहे हो क्या? तमीज से बात करो यार। जी सर, आप क्या पूछने वाले थे? अभी इसको प्रोग्राम दोगे? क्योंकि प्रोग्राम का भी लास्ट क्लोजिंग पे हम लोग जा रहे हैं, आखिरी प्रोग्राम है। आप इसको प्रोग्राम दोगे? जी पैसों के साथ? जी ऐसे तो देते हैं हम वैसे ही बदनाम है मेरे भाई। चेक उठा के जाते हैं, ये वो लोग हैं 1200 चेक पे काम करने वाले लोग, जब हमारे पास आते हैं हम 20-20 हजार रुपया पे करते हैं, उसमें भी खुश नहीं है ये लोग, तो हम क्या करें? अभी 2 तारीख को जो उसको अपने को प्रोग्राम करवाया था, कितना दिया था? 4,000। पिछले साल कितना मिला था? 10,000। अभी महंगाई बढ़ रही है, आप लोगों की तरफ से पैसे कम हो रहे हैं, क्यों? नहीं वो लोग भी तो शक्ल देख के देते हैं ना, 4,000 ज्यादा मिला है। इसका शिकल 4,000 वाला है। 2,000 का है यार, 4,000 का। अबा मैं दिन में मैंने तो इनको लाखों के हिसाब से पैसे दिए। बिल्कुल सर मैं दिया नहीं, मुझे नहीं। और कल्चर डिपार्टमेंट का सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कल्चर डिपार्टमेंट आपको तो पता है जी, मैं उसका बहुत काफी मैंने तक 2 से 30 करोड़ रुपए पड़े हैं आपके। हमारा जो आर्टिस्ट लोगों का जो एटीट्यूड रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्रुप बने हुए हैं, हाँ वो तो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। हालांकि खालिक हजारा बेचारा उसने बड़ी कोशिश की
کہ یار میں یہ پیسے آرٹسٹوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پر منتھ کے حساب سے ان کو دے دوں، لیکن جب وہ دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو دوسرا گروپ آ کر عدالت چلا جاتا ہے، اسٹے لے لیتا ہے، کوئی آپ کے خالد صاحب کے اوپر دفتر میں نعرے بازی کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، کہیں وہ رک نہیں رہے ہیں. یا تو یہ آپس میں سارے آرٹسٹ لوگ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ جی اب ہم نے یہ فیصلے کے مطابق جانا ہے منسٹر صاحب کو اور اس کو بتانا ہے کہ اس آئیڈیا کے مطابق آپ ہمیں فنڈنگ کریں. تو خالد صاحب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں بیٹھ رہے ایک جگہ پر. تو آپ سے آرٹسٹ فنکاروں ایک اور چیز ہے سر، جو 10 تاریخ کو میرے خیال میں اس کا لاسٹ پیشی تھا. ابھی جو ہے نا 2 ہفتے کا عدالت نے وہ کر دیا، اس کو مہلت دی ہے کہ ان پیسوں جو 5 کروڑ کورونا کی مد میں آئے ہوئے ہیں نا، اس کو جو ہے نا ہر حال میں بانٹنا ہے آپ نے. تو ابھی دیکھتے ہیں کچھ ہمارے محکمے والے جو محکمے کلچر ہے نا سر، اس میں مطلب کافی کمزور اس میں ایپوکریسی بہت ہے نا، گروپ اس میں سسٹم بہت ہے زیادہ آپ کے. اسی محکمے کے اندر ہی ہے سر. گروپ آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں نا. ہاں اسی طرح ہم لوگ آپس میں صحیح نہیں ہیں سر، آپس میں صحیح نہیں ہے. گروپ ہے کہ فلاں گروپ ہے کہ فلاں گروپ ہے، تو اس وجہ سے ڈسٹربنس ہے. تو پہلے یہ آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کریں، گورنمنٹ کے پاس پیسے پڑے ہیں، خالد صاحب دینے کو تیار ہیں. یہ میں آپ کو اس کی چھوٹی سر ہمارے پروگرام کلوزنگ کی جانب بڑھے. لاسٹ میں میڈم سے پوچھیں گے کہ جاتے جاتے آپ جو اس وقت آپ کو دیکھنے والے ہیں ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے پروگرام میں بلایا، خاص طور پہ سریری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دینا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. جاتے جاتے میں بلوچستان گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ٹیلنٹڈ ہیں. کام آپ کا ہے کہ آپ ان کو چیک کریں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، پھر اس کے بعد فیصلے کریں اور پھر اس کے بعد انہیں پروموٹ کریں. یہ یوتھ بلوچستان کی یوتھ ہے، آگے چل کے پاکستان کا مستقبل بنے گی. آپ انہیں بہتر گائیڈ لائن دیں گے تو یہ آپ کو بہتر رزلٹ دے گی. آپ انہیں توڑیں گے تو یہ آگے جا کے آپ کو توڑیں گے. تو بہتر ہے کہ ان کے لیے کچھ اچھا کر کے جائیں، تاکہ آنے والے آخری دنوں میں جب آپ کے حکومت جانے کے کچھ دن رہ جائیں گے تو یہ آپ کو یاد کرے گی. یہ نہ ہو کہ بیٹھ کے شکر کریں کہ چلو اچھا ہو یہ حکومت چلی. میڈم کے لیے تالیاں بھائی، زبردست. جاتے جاتے آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان ہے اس کے اندر اگر جو بھی ٹیلنٹ ہے تو وہ اپنے ٹیلنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے بروکار لاتا رہے، یا یہ نہ دیکھے کہ جب تک کہ فلاں شخص میری ہیلپ نہیں کرے گا یا مدد نہیں کرے گا تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو اب اپنے ٹیلنٹ کو کی ایکسرسائز جاری رکھیں. اور رہی بات گورنمنٹ سطح پر، بالکل اگر آپ کے اندر کوئی ایکسٹراڈنری ٹیلنٹ ہے یا آپ نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر کوئی اپنی پرفارمنس شو کرنی ہے تو اس کی باقاعدہ آپ منسٹر صاحب کے آفیسز کھلا ہوا ہے اور سیکرٹری صاحب کا بھی دفتر کھلا ہوا ہے. تو آپ جا کر اپنی پریزنٹیشن دیں اور ظاہر کریں کہ سر میں اس فیلڈ میں اور یہ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے یقین ہے جب تک یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ آپ کی ضرور رہنمائی اور ہیلپ کریں گے. اور یوتھ کے حوالے سے پھر میری یہی آخری گزارش ہے حکومت بلوچستان سے کہ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ کو صحیح معنی میں فنکشنل کریں. اور یوتھ ڈپارٹمنٹ کا جو اصل مقصد ہے جو کرنا چاہتا ہے خاص طور پر نوجوانوں کے ٹیلنٹ کے حوالے سے، وہ یوتھ ڈپارٹمنٹ اس کو اپنی ذمہ داری میں لے کر کریں اور اس کو کنٹینیو رکھیں. اگر ایک دفعہ اس نے کرت کا مقابلے میں فرسٹ آیا تو اگلے سال پھر کرت ہونا چاہیے، اس کو اسٹاپ نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈبیٹر ہے، سنگر ہے، رائٹر ہے یا کسی بھی فیلڈ کے اندر اس کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو اسی فیلڈ وہی پروگرام کو کنٹینیو کریں، ان کے کمپٹیشن کروائیں، ان کے مقابلے کروائیں اور پھر اسی جو اس سال جو مقابلے میں وہ اگلے سال دوبارہ ہونے چاہیے. اس سے کیا ہوگا، نوجوان اس شعبے کے اندر بہت زیادہ سے زیادہ انوالو ہونا شروع ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے اگلے سال پھر کرت کے مقابلے ہوں گے، اس کو پتہ ہے اگلے سال پھر ڈبیٹ ہوگی. تو پھر اس کو کنٹینیو رکھیں اور یہ ساری ذمہ داری ڈپارٹمنٹ خود ہولڈ کرے، خود لے اپنے اوپر، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اور آپ مختلف آرگنائزیشن این جی اوز کو دے رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ نکلے گا، اس کا اچھا رزلٹ. تھینک یو سر. کچھ پیغام دینے یا نہیں؟ اس کو چھوڑو یار، اس کے پاس بال کے پیسے نہیں ہے کٹوانے، تم کہتے ہو سپورٹ کرو. کیسے بات کرتے ہو یار؟ نہیں اسے سپورٹ مجھے قیامت تک سپورٹ کوئی نہیں کرے گا، میرے کو پتہ ہے. صحیح میں بس یہی میسج ہے. صحیح میں تو کہتا ہوں یہ آ جائے جام شورو، وہاں موت کا کنویں میں اس کو لگا دوں گا. موت سے کل ہو رہا ہے یار. اس کا ساجن ایک آخری گانا سنو، چک چک والا وہ جو گاتا ہے. فرمائش تو آگے لاسٹ میں جو جاتے جاتے آپ سے وہ گانا تو لازمی سنیں گے. آپ کو کوئی پیغام؟ پیغام یہی ہے، بھائی آئے میرے پاس
इनको काम दूंगा, इनको नहीं इसके बेटे को, अच्छा इसकी तो उम्र हो गई है, हाँ अब ये घर में बैठे नमाज पढ़े 5 वक्त की, अल्लाह अल्लाह करे, ये अभी तक दांतों से पता नहीं क्या क्या खींचता रहता है। बोल रहा है यार, किसी दरबार पे बैठो, वहाँ पे जो है ना, बस ना, ये मेरा वकात है ना, ये परवाना होगा, ये वकात है, ये मेरा इज्जत। जी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कुछ वक्त निकाल कर जहाँ पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस तरह की प्रोग्राम हम बाकायदा तौर पे करते रहेंगे, लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इत्तेफाकन या गलती से या सच्चाई से कुछ महकमों की या कुछ दोस्तों की जो हमने बात की है, मुझे पता है बाद में इसका वो एक्शन का रिएक्शन तो हो जाता है, लेकिन सबसे पहले आप मेरी जुमले को मुकम्मल सुनिए, जो मैंने बोला था या जिस मकसद के लिए मैंने बोला था वो आप मुकम्मल सुनिए, उसके बाद बिल्कुल आप मुझसे जो पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए खलील साजन को इजाज़त दीजिए, लेकिन प्रोग्राम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लास्ट में सुलेरी साहब ने गुजारिश की है, खासकर जो हमारे दोस्त है जो गाना गाता है, तो गाने के साथ ही प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। अल्लाह हाफिज़ जी। The reef is for you, ghetto. All the leaf in the ghetto. Gajir, compar. All the leaf in the ghetto. Louder, मौसम खराब है, कोई टाइम. गर्मी बस. ये क्या था? Street in the ghetto. नलके में पानी नहीं आ रहा. हम क्या करें? ट्रैक्टर वाले पैसे ज्यादा मांग रहे हैं. मैं मजबूर हूँ, बाल्टी उठा के उधर बरूरी से मैं पानी लाता हूँ. Road is making the gavel low. जबरदस्त.